बैशाख पूर्णिमा बा चंदन पूर्णिमा 1 मे शुक्रवार संध्यारे आपणक घरर एही जगार जाली दियंतु गोटिए दीप। आपणकर धनजनित समस्या 1 मास मध्यरे सुझीजिब एवं आपणक घर को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। ता सहित माँ लक्ष्मींकर स्थिरवास आपणक घरे सदासर्वदा हेब। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जदि आपण मानक निकटरे चंदन पूर्णिमार संध्या पूर्वर एही भिडियोटी पहुंची सारी तेबे एहाको अणदेखा करंतु नाही। आपण माने निज घरर एही गोटिए जगारे दीपटी को प्रज्वलन करिबा द्वारा जदि आपणक जीवन रे धनजनित समस्या लागी रही किंबा आपण मानक नूतन चाकरीटीए प्राप्त हेउ नाही तेबे आपणक समस्त क्षेत्र रे शुभाशुभ फल देखिबा पई मिलिब। नमस्कार दर्शक बंधु, आज एही क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, पूर्णिमा दिन अनेक प्रकारर शुभ जोगर संगठन हेबाकु जाउछि, जेमिति कि आयुष्मान जोग, अमृत सिद्धि जोग, एमिति 62 प्रकारर शुभ जोगर संगठन हेबाकु जाउछि। सेथिपाई आपण माने निज घरे एही दीपटी को प्रज्वलन करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी एवं नारायण आपणक उपरे प्रसन्न होई जिबे। तेबे जो व्यक्ति माने चंदन पूर्णिमा दिन निज घरर एही गोटिए जगारे दीपटी को प्रज्वलन करिदेबे तेबे सेमानंक उपरे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होई जिबे। ता सहित आपण मानक मनरे जहाँ भी किछि मनस्कामना रहिथिला से सबु को मध्य माँ लक्ष्मी खूब शीघ्र पूरण करिदेबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जो माने धनजनित समस्या रे फसी जाइछंती किंबा ऋण कर्जरो बाहरी पारु नाहंती तेबे माँ लक्ष्मी का आशीर्वादर 1 मास मध्यरे आपणकर समस्त ऋण कर्ज सुझी जीव। जो व्यक्ति माने प्रत्येक पूर्णिमा को पूर्णिमा निज घरर एही गोटिए जगारे दीपटी को प्रज्वलन करिथांती तेबे सेही परिवार उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायण का आशीर्वाद सदासर्वदा रही जाइथाए। दर्शक बंधु, जदि आपण माने बहुत सारा उपाय को करिनेबा परे भी सेथिरे आपणको शुभाशुभ फल देखिबा पाई मिलिला नाही तेबे आपण माने चंदन पूर्णिमार संध्या समय रे आपणक घरर एही गोटिए जगारे दीपटी को निश्चित भावरे प्रज्वलन करी देखंतो। जेहेतु एही उपायटी बहुत सरल अटे सेथिपाई आपण माने एही उपायटी को बहुत भल भावरे करि परिबे। दर्शक बंधु, आपण माने केवल थरे मात्र एहाको परीक्षा करी देखंतो, कहीं ना जो उपायटी मु आपण माननको बताइबा पई जाउछि सेथिरे आपणकर टंकाटे मध्य खर्च हेबो नाही। किंतु जदि आपण माने सठिक विधि विधान द्वारा से उपायटी को करि देउछंती तेबे आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोली जिवो। दर्शक बंधु, प्रत्येक पूर्णिमार किछि ना किछि महत्व रही थाए। जेहेतु चलित वर्षर चंदन पूर्णिमाटी शुक्रवार दिन पड़िबा पई जाउछि तेबे शुक्रवार दिन अनेक प्रकारर शुभ जोगर संगठन हेबाकु जाउछि। ता सहित जदि आपणकर शुक्र ग्रह मजबूत होई जिबे तेबे आपण माने धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिबे। कहीं ना शुक्रदेवंकर नियंत्रण माँ लक्ष्मी हाथ में होई थाए। सेथिपाई जो व्यक्ति माने एही पूर्णिमा दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कराई देबे तेबे आपणकर शुक्र ग्रह मध्य मजबूत होई जिबे। एवं हिंदू धर्म रे प्रत्येक पूर्णिमार बहुत अधिक महत्व रही थाए। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि बैशाख पूर्णिमा को चंदन पूर्णिमा बोली कुहा जाई थाए। एही दिनटी माँ लक्ष्मी एवं नारायण को एका साथी रे प्रसन्न कराइबा पई सुवर्ण सुजोग अटे। जदि आपण माने किछिटा उपाय को करिनेबा द्वारा माँ लक्ष्मी एवं नारायण प्रसन्न होई जांती तेबे आपणक जीवन रे उन्नति आसीबा सहित आपणक परिवार उपरे मध्य माँ लक्ष्मीकर कृपा दृष्टि बजाय रहिबो। जदि आपण माने पूर्वर कौनसी शुभ कार्यटी को करिबा पई मनस्थ करथिले किंतु ताहाको करि पारु नथिले तेबे आपण माने चंदन पूर्णिमा ठारो सेही कार्यटी को करिबा आरंभ करि दियंतो। देखिबे श्री नारायण का आशीर्वादर आपणकर सेही कार्यटी शुभमंगल हेबो। जो माने चाकरी क्षेत्र रे प्रयास करुथिले सेमानंको मध्य तांको मन मुताबक चाकरीटीए प्राप्त हेबा पई जाउछि।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବୁଝାଇ କରି କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ହରାଇ ଦେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ନାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତେବେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ କୌଣସି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏହି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପରେ ନିଜେ ହିଁ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଅର୍ଥ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି କରିବା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏହି ଜାଗାରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବାରେ କେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କରି କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଯଦି କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନଟିକୁ ଜମାରୁ ହେଲେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହିଁ ନୁହେଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଭଲ ଭଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ଏକାଦଶୀ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏପରି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ଜୀବନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି କେବେ ହେଲେ ବି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସେମାନେ ଯେତେ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧନଟି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ଏକାଦଶୀ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏପରି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମିଷକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କାମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ସତର୍କ କରାଇବା
एबे आपणଙ୍କ उपरे निर्भर करे आपण माने कौन करिवे। दर्शक बंधु यह तो थिला प्रथम कथा। एबे आसंतु जानिबा चंदन पूर्णिमा दिन आपण मानको कौन करिवार अछि जहाद्वारा माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर आशीर्वाद आपणଙ୍କ उपरे एवं आपणଙ୍କ परिवार उपरे सदासर्वदा रहिबा। दर्शक बंधु जदि आपण मानक घरे माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर एका साथी रे फोटो बा मूर्ति रही तेबे आपण माने माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर विशेष भाव में पूजार्चना करिवे। आपण माने केबे हेले भी माँ लक्ष्मीकर एकुटिया फोटो को पूजा करिवे नाही कहीं ना जो व्यक्ति माने माँ लक्ष्मी सहित नारायणकर पूजार्चना करिथांती तेबे माँ लक्ष्मी सहित नारायणकर आशीर्वाद को मध्य से माने एका साथी रे प्राप्त करिथांती। ता सहित से व्यक्तिटी जो भी क्षेत्र रे कार्य करिथाए सेथिरे ताको शुभ शुभ फल देखिबा पई मिलिथाए। सेथिपाई जदि आपण माने भी आपणଙ୍କ जीवन रे उन्नति करिबा पई चाहुचंती ता सहित माँ लक्ष्मीकर स्थिरवास को आपणଙ୍କ घरे कराइबा पई चाहुचंती तेबे माँ लक्ष्मी सहित नारायणकर मध्य विशेष भाव में पूजार्चना करंतु। आपण माने चंदन पूर्णिमा दिन कौन करिवे ना ओस्त गछर पूजा करिवे कहीं ना गुरुवार अमावास्या संक्रांति पूर्णिमा एकादशी दिन जो व्यक्ति माने ओस्त गछर पूजा करिथांती सेमानंकर मनस्कामना खूब शीघ्र पूरण होइथाए। कहीं ना ओस्त गछ को देववृक्ष सहित समान बोली शास्त्र रे मध्य मान्यता रही। दर्शक बंधु जो उपायटी मु आपण माननको बताउची ताहाकु आपण माने संध्या समय रे करि परिबे। दर्शक बंधु आपण माने सर्वप्रथमे ब्रह्म मुहूर्तर निजर स्नान आदि कार्य समापन करिबा परे तुलसी गछर पूजा करिबे एवं तुलसी गछर विशेष भाव में पूजार्चना करि सारिबा परे आपण माने ओस्त गछर मूल को जिबे एवं आपण माने ओस्त गछ मूल को जीवा पूर्वर गोटे तंबा ढाल रे गंगा जल कंचा क्षीर एवं हलदी को पकाई देई सेई ढालटी को नहीं ओस्त गछर मूल को चली जिबे। एहा परे आपणଙ୍କ मनरे जहा भी किछि अधा अधूरा मनस्कामना रही से सब को ओस्त गछ मूल रे जणाई देई आपणଙ୍କ घर को चली आसंतो। जेहेतु प्रत्येक पूर्णिमार किछि ना किछि महत्व रही थाए। बैशाख पूर्णिमा बा चंदन पूर्णिमाटी शुक्रवार दिन पड़ुथिबा कारणर आपणकर समस्त मनस्कामना खूब शीघ्र पूरण होइजिब। जदि आपणଙ୍କ घर निकटरे एमिति कौनसी ओस्त गछ अछि जाहाकु आपण माने जानिथिबे जे सेई गछटी बहुत पुराणा होइजिबा परे आपणଙ୍କ गाँ लोक माने सेई गछर पूजार्चना करूछंती आपण माने सेई गछ मूल रे एही उपायटी को करि परिबे जहाद्वारा आपणଙ୍କ जीवन रे जहा भी किछि समस्या लागि रहिथिबा से सब खूब शीघ्र दूर होइजिब। दर्शक बंधु जो उपायटी मु आपण मानक आगरे कहि रखिली ताहाकु आपण माने चेष्टा करिवे संध्या पूर्वर करिबा पई जहाद्वारा आपण माने विशेष पुण्य प्राप्त करि परिबे। दर्शक बंधु आउ गोटिए उपाय हैला आपण माने गोटिए दीप को प्रस्तुत करिवे एवं सेई दीपटी को आपण माने अटा द्वारा प्रस्तुत करिवे। दर्शक बंधु आपण माने सेई दीपटी को प्रस्तुत करिबा समय रे गोटिए कथार ध्यान रखिबे जेपरी सेई दीपटीर चारोटी सलिता रहउथिबो जेमिति कि आपण माने स्क्रीन उपरे देखि पारुछंती। आपण माने एपरी दीपटी को प्रस्तुत करिवे। आपण माने अटा द्वारा ही सेई दीपटी को प्रस्तुत करिवे। जदि आपण माने अटा द्वारा सेई दीपटी को प्रस्तुत करि पारु नाहंती तेबे बाजार मध्य एपरी दीपटी को किणी करी आनी परिबे एवं आपण माने सेई दीपटी को प्रज्वलन करिबा समय रे सेथिरे अलैच एवं कर्पूर को पकाई जलाई देबे एवं आपण माने सेई दीपटी को प्रज्वलन करिबा समय रे घियर किंबा सोरिष तेलर व्यवहार करि परिबे। आपण माने ओस्त गछ मूल रे एही दीपटी को प्रज्वलन करिबा समय रे माँ लक्ष्मी को निवेदन करिवे। माँ लक्ष्मी आपण मो घरे स्थिर भाव में वास करंतो एवं मो घर धनजनित समस्या को तुरंत दूर कर दियंतो।
ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ କ୍ଷୀରିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, କାହିଁକି ନା କ୍ଷୀରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ୱସ୍ତିକଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସ୍ୱସ୍ତିକକୁ ଅଙ୍କନ କରି ସେଠାରେ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଋଣ କରଜ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ଢାଳିଦେବେ। ଏପରି କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ମାଟିଟିକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଥାରେ ତିଲକ ଭାବରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖିଲି, ସେହି 4ଟି ସଳିତା ଥିବା ଦୀପଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ହେଉ, 2ଟି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଥିରେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଜାଳିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ସେହି ବିଶେଷ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।